Marhaba watukufu wastahamilifu warudunga wa harma yeshenia hatu ya he Facebook FM mastahamilia harma imala matukufu ya hanu to sana salamu na zimuendeleni ngamjoka na wakati unu wakati kama laanda ya siutamka harma zimimbari zinu sha rahare janji harma zimadai timbi kaya ondi zora ziele haleo gajobiri lambabiru neseukana hata mpakanda bahayinu gadu subutira ambaye ukana bwana rais mzaman Ustadh Ahmed Ababa Mohamed Sambi gujihundo magoban rejeri kaze bwana Dr. Abdusalam gouverneur wa Sheso Shanzuani rejeri kaze bwana Badran ihonzuani nane maprisonye wenji wajihundo huko kihonzuani kaunusu hao rakartwa je mazina rejeri kaze bwana Abdurazak Kurazida mkalimani waize janibu zilo kinyume na Beit Salam Mustafa Sechek Muhammadi Mwana Ali Wali Saleh Asuman nana wakazi wenji wanazijana wararu wansujini wajiunda wa magoban wanurizambao hunu masiwani abonge ngadosu butirambe yakana waunda uravumbu wa shakara kanzari timizi prisonnier politique ikaya wengwa junda ushibani kala joro habanu leo yo ala mayone saukana serikali ya Colonel Azali Asumani yitanka bambonzi kwa tusa hawaone mrutoka yonsi ulo kinyume nae harma yinu lazima imagoba ya mjwetam abangero tokanda libiri lembabi harma yinu kutoa yone saukana hata mpaka ndaba hayinu owandu wanu ngawasatimizi mahamili wendao ngawasatimizi mahawanusu ngabwatimizi usiku ngabandisa mtumbili abangelo mva usule swala hilo amjulizani ukana hata mpaka ndaba hayinu mwenye baraka wa Said Swalih Abdullah Abdul Hassan kabati mzima wandu wa jobanika yao lo watiezi twaza hao ngwa uhule neze famiza hao ngwa uhule neze arhamiza hao zozo ntipi asibabu ya ukana wa sherehi tarehe 6 Julai tarmo mjwa tujini wanurizambao Abdurazak Kurazida nanona zijana wala rwantujini ngwa jundo magobana sababu mjarada onu abonge tabati hunde yada cha wetide madai timbi riloniyo ya madai timbi haenda haraka ndo mjulizani ya ukana ranziro suku wa maudu wakomori ngiyo wajibu eka mnungu roho ya tie kashne ilu ujibaya utujoitia ngujorengewa shihuna majana matsano yani 7500 sha litoramo kalti yabo litoramo kauli ne serikali wareleshe ya ukana ikashne o farmasi ngo huzi wa uralinsanu utujotakashne la mandabainu fulani shakarja ile wabo serikali rando suku maudu mjem amrishe mara ya ukana nbate kashne na huno misanda ya haja ya heze kashne za haja mdenge mjanisha raanyure ze famiza hanyu yemko mori njoka abangana leo ka ilava njoka ukema kati yanu de kashne yende lava njoka ukaya
rijoka na ngaborezo uzasazabulwa baina ya madhamana wa serikali na farmasi mbali na mbali usoje kashine zinu ya wale wa corona bandurizamba usau transforme ya urende hande lavani ya tumo ya bandhi ya mawaziri na madhamana mbali na mbali era jombaji ya ukana ze kashine za ala harmensi ya Maroko umsaanda wala Maroko wa jabanu usango juzoni uhiba ngo huzwa volo volo uya urengano ndami ubaidi mimi ya ukana ranzo siku wa maudu hena mru ututakashine ngujorongo 7500 na hunwe serikali kamjakaza isimu ya bei ya kashine abange hena mru ngutohuze na mnanzao ngariparawe serikali ngariparawe waziri wa corona bwana Humedi msaidie kaundu wadhaminishi wale suala la corona ya ukana unuizi na tena unuizi mziro na unomabwe banu unuizi mziro na mabwe banu izo 7500 ngabe mtoka uzirenga na kamjakaza usimu ya ukana kashinenge uzorantsano farmasi fulani au mrambi ya ukana bo serikali bomabeshwa msanda wa kashine na mambo ka serikali ngarenga uze kashine zinu riziti ya maze farmasi ruze rahisi shamrenge mjihanyisiza ranire ze famiza hanu mjambwarezo ngamanzo mjitajirise daninya bandhi za farmasi kayao risanga zijua banu garaboti jao na sisi na mkeradhi mribulie simarani ya rishemeze baba nani mrudo shemeze wakati unu ngetamba trouble l'ordre public shaiza safara leo inu ineke trouble l'ordre public shanga do shemeze garparo marania garparo nyinyi makonsumateur la iso ya makonsumateur ya ukana tihaki bwana seda baba mshangama makonsumateur ngwatinzwao zenye ya ukana nanzo kwa maudu kashine utujota kashine moroni au mwali au ngazija au nzuani afwan nzuani na mwali na ngazija utujota kashine ngujorengwa 7500 yebe ya kashine ngora ninga ye farmasi na jo utujota kashine izo serikali ifikirwe marangi otwaleza ngo izo kabla zia uzendeha shaiza fanishazi ban leo ngeno sona na ukana serikali yinu ngafikirila uzembaza hao chakwa tufikiri la maranya kwa tufikiri la wade unti wade tunofikiri lo bano linutu modeli fikiri lo bano na rama saburu lo nizu ngembisha ukana ngejo udunge na mnaino hata mwezi wa Desemba na mangali hizo milioni nga kwezi serikali kaujaresheleza rama swala ni ukana tihaki ukana ngamjokana mimi periode muswe yinu tibiri volo tundoze kashine za ngozila ngazozo mungo mitsano nzima mungo mitsano la za ufuazila zinu za capitalism umsanda wa haja ngonda huu ize kashinera saidiwa ni Jack Mangizo nda huu yeza jajuza la Maroko kaya ngizo juzo ningazo kuziwa abantu risambao kajeshe serikali kajeshe termo swala ize kashinera ngazo kuziwa umsanda wala haya warengo haya wajatule ko farma euro haje ngo huziwaoje ala kulika mem mtori hamu masimara ya hata dobahi serikali watina utoza mdu adabu watina urongwa nai alimparaoni ya ukana ngebidiyo na kwa maudu kanga amrisha uze kashine muhifadhi marayano wade ye corona business yena mkazi ya ukana farmasi fulani zikashine bei fulani serikali na mkaze bei ya hizo kashine zinu au mrambi ya ukana zikashine za la Maroko na China serikali na bekana ngarangoze kashine zinu rizikaze tama farmasi ruze bei rahisi shaka mna ujua bo serikali mjemri hamwe mabekana nzima udu 7500 na boko ujua banu kashine iliyo kwa uto ujua bei mreka inde lavani han wala vani uchohuzo numaha inde lavani ani nu corona lavani mnungone ke serikali yinu bandu ya mawaziri ezembio zeondao mbio za utumo za utongeza watume raureze arhamiza hao shakamna ujomjeneze kashine mjihanisize eze arhamiza hanu muhense maraya watiti
watabihao mtushida hura mgo mitana hula kashne ngutoka ufana ngutase moroni baade couvre-feu ya heziwa bo satano watoze 15000 neze 25000 aba yinu mwende mbwa duka la saya la kashne bwana waziri wa corona humedi msaidie tihaki zevo maana ulonizo zisazi ushili ya ukana ukauja ukaze simu ya mapesa kujashinda wakaza usimu ya ukana lazima kashne uza mandu fulani abonge upande huo kajari jerambi wandu humedi msaidie no wanyo ya ukana ikanga mwanzo mtume na mwende banu banu wajumatume muhenzi harmenzi ya inu ya ukana corona iteno de lavani no ile tumo la hanu ya ukanga mwanzo mtume harme corona harma wakati wa wade hamanda hunu mjamkaza 7500 wandu to ujwa inu bazi ya hindi inu la manda hindi inu sharia ndashibi shabai wazira to ujwa ni hae bangu to shida hunde kashinya kaze yani kemrumshe yani ko wana yani keze arhamiza hae ya juya kaze ukana kashine shuna majana matano bahi abunga aringa bondo mawakala aringa bondo walo yabo abunga bo daula abunga bo bahi abosimana ye bahi abo bahi rijobo tasi bahi abonge do pande husuo ize kashine hamwisu ukanja kanza nikemle haku narjoka na yemanda ya hemandishi jimla wahese woi ikaya oye presidence awe secretariat general enfwan ikana mwana mkomor bwana Ahmad Bolero yemanda hahe ngejo kazakif etare 16 ya mwezi unurlonu abange ngaruka ubompango mahususu usoni mwa Facebook FM ilirim nikeni mtalazuz haramale swala lino kana ye ba faida hindi ya parihani usoni mwe komor ye maruda hindi ya parihaniha ye komori hundu hindi ye Ahmad Bolero hashindi hatekeleza uruma ya rumane komor ye kajashinda ye fuvu hindi ya baria ye komori ya daraja hindi ye majito ye rundu manufa iyo odumpa weka ngarjobua vaneze ntuzi jao hodiho ye manda ya haenge joka za kifu iliri nanu werijue izora hura tuhunda karundu chaba nishiniri mparisa ye jatekeleze banu nura la nuri karja hunda ngajum tekeleza nusu ni mwako mor hena mru yatekelezera aya hai usoni manda ye mandishi jimla wahese wei bana Ahmad Bolero kayao ye manda isa kazakif yeko mori hundu yeko mori jita winji wa maelezo ngajobu harma umpango hatuja ka umpango unu ngajobu upara solution umpango solution kayao ngajobu utia vaneze ntuzi ja ekai technique ya hemana malabdum kuba isa timu umnumpango kayao ngajobu ndum tekeleza soni maraya no jitam karma baadhi za temu bali na bali kayao abjoka temu zinja mada yinu corona lavani business inunga joiti harmo mpango watu wa solution ele shawiri hindi ele de ala hindi haluha ya kibeberu ngajohamba solution kayao ngajohumnikani elera nano wakati kayo mpango ngajo Tanzania walio mafano wa Facebook FM ngwari juliza yakana kwa tuna chaba holoji tamkaze fikira zao harmo Facebook FM na mkemakin baba ntiuzi jao ikezo mbora kauzilinda sazo waswili ngajonja harma mpango unu waswali swali ni raia yatekelezera aiza hae hata mpakanda yabo ngarjo hulahana yabo haukane madarakani nzima de mada ya hela van kaya banduri zamba ngado subutirambe ukana ye corona isaira na lavani ya komor ya baadhi ya mawaziri wanzo watume harma corona yinu holiho wanzo wabwe juzo la mapesa la manda kayao ko ujuo ye ilanda hubi yenge nonda hubi ye mapesa nunge nonda hu ye bei ya kashinera lingabi izo serikali yo ufikiri kabla raha yo jaja kaza jaranga hatua cha serikali anzarange hatua ngeanza fikirera hiya wote serikali hata mpaka nda yabo mimi kina machine ni maana alhadhuri wamba ya madi wamba hali hata mpaka nda yabo salam ahsantum wa ila lika